challenge natin ngayon ay jumbled words, types of flowers, okay? Okay! Panalo ng 100 pesos. Bale, depende. Pag medyo mahirap yung tanong ko, tataasan natin ng price, okay? Ito, 100 lang to. Maika. 5, 4, Lotus. Tama, Lotus. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Di alam. Dahlia. JB. 5, 4, Siri. Mali, Siri. Iris. Bulaklak nga bulaklak eh. Diyan, madali lang to. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Daisy, tama. Daisy. Next. Bugs. 5, 4, 3, 2, 1. Sip, na blanco. Ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Jasmine, tama, Jasmine. 100. Okay. Panalo to ng 200 pesos. 200 pesos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Di alam. 200 pesos. 5, 4, 3, 2, 1. Stair, mali. Stair. 5, 4, 3, 2, 1. Rosat. Ikaw. 5. Tears. Gusto mo lumuha? 5, 4, 3. Rates, mali. Ikaw. 5. 200 pesos yan. Mali. Ikaw, dyan. 5. Astre, mali. 5. Mali. 5, 4, 3, mali. Race, mali. Stair. Pinakalas ay kay? Kay Maika. Sayang yung kay Jan. Sabi ni Jan ay Astre. Ang tama sagot ay Aster. Aster. Next. Panalo lang 100 lang to. Madali. 100 to. 5, 4, 3, 2, 1. Lavender. 100. Panalo ng 200 pesos. 200 pesos. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ikaw. Heart. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Mali. Ikaw. JB. 5, 4, 3, 2. Mali. Dasparango. Ikaw. Nala. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Mali. Di alam. Dyan. 5, 4. Pandirango. Mali. Ikaw. Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Pandikoko. Bogs. 5. Di alam. Ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Last na kaya Run. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Wala na, mali. Ikaw, last na sa'yo. Maika. 5, 4, 3, 2, mali. Snapdragon. Next. Panalo ng 200 pesos. 200. Go. 5, 4,
3, 2, 1, 0. Sagot. Mali, mali. 5. Ah? Ano? Mardigol, mardigol. 5, 4, 3, 2, 1. Madrigal. Mali, mali. Nala. 5, Flowers na yan. 4, 3. Marigold. Marigold. Marigold, marigold. Marigold, tama. 200 pesos, 200. Next. Medyo mahirap to. Panalo ng 300 pesos. 300. Go. 5, 4. Paino. Paino, mali. 5, 4. Ha? Pino, mali. 5, 4. Yan lang, mahula kayo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ha? NOP, mali. NOP. Hello. Inop, mali. 5, 300 yan. 4, 3, 2, 1. New pie, mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niyop, mali. Ikaw. 5, 4. Ano? Oh, mali. Last kay Nala. Ikaw, JB. 5, 4. Yellow. Mali. Ikaw, Nala. Last sa'yo. 300. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pony eh. Mali. Nagkabaligtad lang yung sinabi ni Maika. Sabi niya, Niopi. Peony. Next. Medyo madali lang to. 200 pesos. Go. 5, Ang dali nga. 4, Ano ba yan? 3, 2. Lazian. Ano? Lazia. Lasiya, mali. 5, 4, 3. Ano? Alase, ano? Mali. 5. Alizia. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, Yes. 0. Alas 4. Ano? Alandea. Alase, mali. 5, 4, 3, Ay! Two. Siya. Wala siya. mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Azalea. Ano? Azalea. Azalea, tama, Tama, 200 pesos. Azalea, 200. Next. Pamilyar kayo dito, 200 pesos. Go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Sunflower. Tama, sunflower. 200. Uy! Panalo ng 100 lang, 100. Madali lang to, madali. Go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nililito eh. Ano ba? Ano? Kala Lili. Kalyalili, tama, kalyalili. Ano ko lang Lili? Next. Manalo na ang 200 pesos, 200. Go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alam. Next. Diyan. 5. Ring tanyo. Ikaw, Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Kaptanyo. Mali. Ikaw, Bogs. 5, 4, 3. Di alam. Next. Chris. 5, 4, 3, 2, 1. Tranasyo. Ikaw. 5, 4, 3, Incarnation daw. 2. Ah? Incarnation. Ano yun? Incarnation. Incarnation. Mali. Incarnation. Next. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Granation. Carnation. Mali. Carnation. 4, 3, 2,
1, 0. Sagot. Kala ko, Tanra. Tanong mo. Ikaw, Heart. Carnation. Ano? Ano na? Carnation. Carnation, tama, carnation. Kasi yung kay Ron ay incarnation yun sa'yo. Ron, incarnation. Tama, 200. Next. Panalo ng 300 pesos. 300 pesos, 300. Go! 5, 4, 3, 2, Meow. 1, 0. Sagot. Ayun! Hindi alam, ah. Nala, manghula kayo. 5, 4, 3, 2, 1. Animong. Ano? Animong. Ano? Anemone. Tamang basa doon ay anemone. Anemone, tama. Anemone. 300, oh. Next. Panalo ng 500 pesos. 200. Pamilyar to, pamilyar sa inyo to, pamilyar. Go! 5, 4, 3, 2, 1, Ang galing. 0. Hindi alam. Next. 5, 4, 3, 2, Sorry tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. 5, 4, 3, Alam ko na. 2, 1, 0. Hindi alam. Next. Ikaw ano, Ron? Ron, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Gusto maching-ching. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Citronos. Asynchronous. 5. Next. 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. 5, 4, 3, International. sa international. TV, last kayo nala. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam, last kayo nala. 5, Chris. 4, 3, Christianito. mali. Ang tamang sagot ay chrysanthemum. Chrysanthemum, oh. Chrysanthemum. Panalo ng 300. 300, oh. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Imosa. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kamay mi. Sa'yo mo. Mali. Bogs. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Go. Chris, 5, 4, 3, Bimasor. 2, 1, 0. Siomay nga. Siomay. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 300 dyan. 0. Misomo, mali. Go. 5, 4, 3, Mosay. Mosay, mali. Ay, ikaw, ano? 5. Musami, mali. Ikaw, Heart. 5. Misamo, mali. 5, 4, Mimosa. Mimosa, tama, mimosa. Sabi ni 300. Si Jan kanina, sabi mo Jan, imosa, kulang ng M, mimosa. Tama, mimosa. Mimosa twice. Next. Last na. Panalo ng 200 pesos, 200 to. Go. 5, 4, 3, 2, Bubbly. mali. Next. Jan. Bubble blee. May ay ba? Wala namang M4. Bubbly. Ano? Babuli, mali. Next. 5, 4, bulali. Bumble. Wala namang M dyan. 5, Ayaw ka. 4, 3, 2, Buleblad. Bulebleb. 5, leblubol, mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bubble bee. Mali. 5, 4, 3,
2, 1, 0. Ah? 0. Ah? Blue bleble? Ano? Blue? Blue bleble. Mali. Blue bleble. Ah, ikaw. 5, 4, 3. Blueberry. 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 Mali. Last na kay JB. 5, 4, 3, 2, No, 1, 0. Blue belle. Bluebell. Blue belle. Bluebell. Blue belle. Bluebell. Mali. Tawag sagot ay Bluebell. Bluebell. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.